Okay, go! I love you guys, ha? Gabi trainer, oh. Pero counted lang gyapon to sa karang palabyog ba. Ano? Dito, maghulan ta ka daw, magbisyo ka daw. Labot mo na siya oy. Naman to stand isa, ma'am. Ato, kay ate. Ayo, dala ay. Puli-puli lang ta. Pag siya na po mag-play, ano, mo na po ibugod sa cellphone. Oh. Basta ako continuous ko. Ah. Kilay ka ayo. Lukat. Ano kay boy tikal yung kulay. Mapapa. Kurang sabay. Go, go, go! Go, Ma'am Cordapia, para sa pagbabago. Challenge! Go, Ma'am, go! Magpa-challenge ko sa mga. Show me 12. Pila yang kuan ron boss? 22,000. Di dyan ikakaon doon si Mamba. Ibaba lang, ma'am. Ala lang, oh. Berani pa dengan mo. Ay! Ay, Diyos ko. Ako'y na-stress. Ako'y na-stress, mama. Ako'y na-stress. Nagtanaw ni mo ba? Sige, ibaba lang. Ano na masyada? Ano na masyada para ka ng bibo? Baka naman siya. Go, go, go. Sige. Makalingaw. Ipasasa da. Sige na, practice na. Go na. So, boxing challenge kami ngayon. Kasama namin si Madam Oh, sige, go. Olivia and Boy Tikal. So, Bubunal is here. So, siguro ako ang mabubusog dito at saka malalasay. Sige, sige, go. Kanang mag-usap ko. Pinakabago to, pinakabago. Luma na nga. Huli na kami ng trail. Ayos lang. Ikaw may Habol lang pahabol. Ayos lang. Sige, introduce na madam. nag-introduce naman. Hi, nami karon sa beach. Magkuan mi karon, mag-flip battle challenge. Cordapia here. Si madam, asa si madam? Olivia Mix Vlog, next. Si ate. Hi, Lia Katarman's here also. So, mag-collaboration me with Madam Cordapia and Boy Tika. Dudes, Boy Titan. And then, Olivia, Sarangani Vines. Dili pwede mabuti ka dahil let's go. Ayaw kalim talent sa niting ba? Di kita mo tudluan unsaon pagkuan. Dali. Hi, I'm Lance Anything. Please subscribe with Boy Tikal, Cordapia, The Explorer. The Explorer, and Cordapia the Artist ng Mini. Magunsa man ta karon dire. Mag-flip the battle me guys. Ako tikahon na ko guys. Ano dali tikan? Kasi yung crap, ano nyo gi-promote? Sige na, kuha mo ng video. The Explorer. Explorer and sa Facebook. Cordapia, the artist ng mini. And also, of course, yours truly, Ukraps Vlog. Okay, Okas Vlog, ay kalimpi, mga katikan. And of course, Subscribe na sila Boy Tikal. Kita lang ta sa sunod eleksyon. Sige. Sunod election. Kanan.